ओम शांति। आज 15 एप्रिल 2026 बाबांकर महावाक्य मिठे बच्चे तुमर स्वधर्म है शांति किंतु प्रकृत शांति तो शांति धाम मिल पार। एक समस्त को शुणाइबाकू हेबो एवं निजर स्वधर्म रहिबाकू हेबो। बाबा कहले आमर स्वधर्म होची शांति, प्रकृत शांति तो आम शांति धाम मिलिबो। ए कथा समस्त को शुणेगिरी निजे मध्य स्वधर्म रहियार अछि। जेमिति चीनीर स्वधर्म मिठा, लुणर स्वधर्म लुणिया, सेमती आमे आत्मा आमर स्वधर्म शांति। किंतु शांति पई आज मनीष केते खोजुची, केते खर्च करुची, केते बुलुची, तथापि शांति पाई पारने। कारण शांति तो शांति धाम रे अछि। ए दुख धाम रे शांति कोठु आस्यो? आज करोड़पति तो काली रोडपति, आज बहुत भल इंटेलिजेंट काली पागल हो जाउछंती, आज निरोगी काली रोगी। तेणु बाबा कहले जी शांति धाम को मन पकेइबो ए दुख धाम रहीकि मध्य से शांति रे रही पारिबो। एक कथा अन्य मानकु कहिबा सहित निजे मध्य हमर धर्म स्वधर्म शांति रे रहिबा, शांति रे रहीकि अन्य को कहिबा, तेबे अन्य माने मध्य बुझी पारिबे। प्रश्न, केउ ज्ञान एकमात्र बाबांको पाखरे ही अछि जहाको एबे तुमे माने पढुछ? केउ ज्ञान? उत्तर, पाप और पुण्यर ज्ञान। भारतवासी जिते बाबा को गाली देउछंती सेतले पापात्मा हो जाउछंती, एवं जिते बाबा एवं ड्रामा को जानी जाउछंती सेतले पुण्यात्मा हो जाउछंती। भारतवासी बाबा को जिते गाली देउछंती भगवान सर्वव्यापी बोली कहउछंती सेतले पापात्मा हो जाउछंती। जिते बाबा को जानी जाउछंती ड्रामा रे रहस्य को बुझी जाउछंती सेतले पुण्यात्मा हो जाउछंती। ए पाठ तुमने वर्तमान ही पढ़ुच। तुम्हें जानिच जे समस्त सद्गतिदाता एकमात्र बाबा ही अटंती। मनुष्य मनुष्य को सद्गति अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति दे पारिबे नाही। ए पाप पुण्यर ज्ञान केवल बाबा पाखरे अच्छे। एक कथा कौन शास्त्र नहीं, कौन साधु सन्त किए जानी नाहांती। तेणु एकमात्र बाबा ही सद्गति दे पारिबे। ए ज्ञान द्वारा मनुष्य मनुष्य को सद्गति अर्थ मुक्ति जीवन मुक्ति केबे दे पारिबे नाही। कारण ए सत्य ज्ञान कहा पाखरे आज नहीं। गीत अच्छी पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। बाबा बस पिला को बुझाउछंती जे एया होची पाप आत्मा मानकर दुनिया। भारत को ही कहा जाउची जे भारत पुण्य आत्मा मानकर दुनिया थिला, जोंठी देवी देवता मानकर राज्य थिला। देवता माने थिले पुण्य आत्मा, आजिर मनीष पाप आत्मा। यही भारत सुखधाम थिला। से समय आउ कौन सी राष्ट्र नथिला, एकमात्र भारत ही थिला। शांति अथवा सुख सत्य जुगरे थिला, जहाको स्वर्ग बोली कहउछंती। यह होची नर्क। भारत ही स्वर्ग थिला, एबे से स्वर्ग भारत आज नर्क हो जाइछे। कलिजुग को नर्क, नर्क रे सुख शांति कुआडू आसीबो? कलिजुगर अंत को आहुरी ही रौरव नर्क दुखधाम बोली कह जाउछे। ए लक्ष्मीनारायण राजत्व समय भारत ही सुखधाम थिला। भारतवासी मानकर गृहस्थ धर्म पवित्र थिला। पवित्रता सुख शांति संपत्ति मध्य बहुत थिला। भारतवासी मानकर गृहस्थ धर्म थिला पवित्रता। एबे धर्म माने कौन? किछि ना किछि कर्मकांड कर दउछंती, किछि पूजा विधि कर दउछंती, किछि दान पुण्य कर दउछंती, साधु संत मानक पाखु पळुछंती, किछि शास्त्र पढ़ दउछंती। ए सबु भाबुछंती धर्म, किंतु बाबा कहउछंती मुख्य धर्म होछि पवित्रता। आज मनीष मनीष भितर लड़ाई झगड़ा, कारण भितर गोटे बाहर गोटे सच्चाई सफाई ना, किंतु सच्चाई सफाई होछि मनीषर धर्म। तेणु बाबा कहउछंती जोटी सच्चाई सफाई थिबो सेठी शांति थिबो, आ जोटी शांति थिबो सेठी सुख थिबो, आ जोटी सुख थिबो सेठी संपत्ति थिबो। सेही भारत जेतବେଳେ पवित्र थिला, सुख शांति संपत्ति मध्य बहुत थिला। एबे सेही भारत पतित हो जाइछे, समस्त बिकारी हो जाइछन्ते। एहा होछि दुखधाम। भारत सुखधाम थिला, एबे आत्मा मानकर निवास स्थली होछि शांति धाम। शांति शांति धाम रे ही मिली पारिबो। सेठारे ही शांत आत्मा, आत्मा शांत हो रही पारिबो, जाको स्वीट होम मिठा घर निराकारी दुनिया कह जाउछे। ता होछि आत्मा मानकर घर। सेठा रहिबा समय आत्मा शांति रे रहुछि। बाकी शांति कौन सी जंगल आदि को जीवा द्वारा मिलिबो नाही। जंगल गले शांति मिलिबो ना, कौन स्थान रे शांति नहीं, मन रे शांति अछि। तेणु बाबा कहउछंती मनटा जदि शांति धाम रे जोड़ी देबा ताहले हम शांति पाई परिबा। सत्य जुगरे सुख और शांति उभय रहिबो। ताहा ही ए दुखधाम रे शांति मिली पारिबो नै, शांति धाम रे ही शांति मिली पारिबो। सुखधाम रे मध्य कर्म करबाकू हे शरीर द्वारा अभिनय करबाकू पड़िଥାଏ।
सत्य जुगरे सुख और शांति उभय रहिबो। एई दुख धामरे शांति मिली पारिबो नाही, शांति धामरे ही शांति मिली पारिबो। सुख धामरे मध्य कर्म करबाक शरीर द्वारा अभिनय करबाक पड़ी थाए। एई दुख धामरे जणे हेले मनुष्य नाहंती जहांको पाखरे सुख शांति थिबो। भगवान कहउचंती ए कथा स्पष्ट करिगी ए दुख धामरे जणे भी मनुष्य नै जा पाखरे सुख शांति थिबो। यह हूँ भ्रष्टाचारी पतित धाम, से तो पतित पावन बाबा को डाकुंट सुख शांति नहीं कारण ना ये भ्रष्टाचार दुनिया, पतित दुनिया, बिकारी दुनिया, जो बिकार से सुख शांति के मिल पार ना। किंतु से बाबा को कई जान ना से अनाथ हो जाइछन्ति। अनाथ होगा जो परस्पर मध्य लड़ाई झगड़ा करते दुख अशांति मारपीट होती। यह हूँ रावण राज्य, से राम राज्य चाहूँगी। रावण राज्य रे ना सुख अच्छी ना शांति अच्छी। राम राज्य रे सुख भी थिला शांति भी थिला, उभय थिला। परस्पर मध्य केबे लड़ाई झगड़ा कर कारण सेठारे पांच विकार नथिला। एठारे लड़ाई झगड़ा कर कारण पांच विकार रही। प्रथम हूँ देह अभिमानी, देह अभिमान मुख्य। से लोकों पाखे आज ज्ञानर अभाव नहीं, किंतु ज्ञान जिते अधिक अहंकार सेते अधिक अच्छे। से कथार अच्छी नाउ द लाइट इज ग्रेटर देन द माइट। कहीं ना ज्ञान जो शक्ति रहिबा द्वारा से शक्ति आम पाखर ना, किंतु ज्ञानर उत्ताप गरमीटा आम भीतर बहुत अच्छी। से बाबा कहते ज्ञान थिले कौन हम। ए दुनिया रे सबुठ बड़ हूँ देह अभिमान समस्त भितर, पुणी काम क्रोध। भारत स्वर्ग थिबा समय ए पांच विकार नथिला, सेठार समस्ते देह अभिमानी थिले। वर्तमान सबु मनुष्य देह अभिमानी अटंते। स्वर्ग रे समस्ते देह अभिमानी थिले, एठी समस्ते देह अभिमानी। देह अभिमानी मनुष्य केबे काहाकू सुख देई परिबे नाही, परस्पर को केवल दुख ही दे थांते। कहार किसी असुविधा अच्छी समस्ते मिसिक सहयोग करने के बाहरी, किंतु कि जो सुखरे थी समस्ते मिसी हैरान करने बहुत जन बाहर पड़े। से दुनिया रे छाड़ निज परिवार एपरी होती। बाबा कहते ये किए क्या सुख दे पारे, परस्पर केवल दुख ही दे थांते। एपरी भावना ही लक्षपति कोटिपति पदमपति माने सुखी अटंती, जहाँ बेसी पैसा थी से सुखर थी ना ना। ए सब तो हूँ मायर आकर्षण, मायर राज्य। एबे ताहार विनाश में महाभारत लड़ाई सम्मुखरे उपस्थित। यहाँ पर पुणी स्वर्ग द्वार खोल। पैसा नथले भी जन खुशी रे रही पारिबो। राति सोया जेकोसी काम देखिए बजार को सौदा करिए मनी ड्रेस मनी खाया मनी सब मनी दरकार। माने भगवान दिन सर्वव्यापी कोइ दु एक्चुअली पैसा सर्वव्यापी। हाँ, पैसार आवश्यक, किंतु गाँव में केते खर्च होची, सहर केते खर्च होची, विदेश रे आउरी केते खर्च होची। एठी तो बाईगण तम बाड़रू बाईगण बाहरला आमु दे देला, आमर बाड़ीरू भेंडी बाहरला तमु दे देलु। किंतु विदेश से बाईगण किला 1000 टंका हेथियो। आ कैपिटल एरिया पड़े से बाईगण किला 100 टंका। गाँव रू आउ टिके बड़ गाँव पड़े से बाईगण किला 50 टंका। तो रेट डिफरेंट रोचे ना, ता अनुसार पैसा रोजगार अधिक करिया पड़छ ना। पैसा आवश्यक मना करना, से बाबा काम न करी बसी खाओ तो केबे करना, रोजगार कर। किंतु पैसा पछरे कोड़ी पछरे पड़ी जीवन को हीरा तुल्य करनी। बाकी कि जो भावना गुड़ा अच्छी जहाँ पर बेसी पैसा थे से बेसी सुखरे थिबो, से विनाशी प्राप्तिर इच्छा जहाँ पाखे जिते अधिक से अधिक दुखी। कहीं आहरी 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 कामना, से कामना ही दुखर विनाश सुखर विनाश कर दूचे। जार जिते कामना से केबे जीवन में सुखरे रही पारिबो ही नाही। इच्छा 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 परिश्रम करिया कथा करिबा, किंतु सबले संतुष्ट रहबा। रिसेंटली दीदी तले जेमिति बाबा कहथिले जोडा भी तुम पाखरे इंस्ट्रूमेंट अछि ताको विनियोग करो and make yourself happy। से बाबा कहले सो मायर आकर्षण, मायर राज्य। एबे ताहार विनाश में महाभारत लड़ाई सम्मुखरे उपस्थित। यहाँ पर पुणी स्वर्गर द्वार खोल। अधा कल्प पर पुणी नरकर द्वार खोलुची। एक कथा कौन शास्त्र नहीं। भारतवासी कहते भक्ति कले भगवान मिले। बाबा कहते जब भक्ति कर बिल्कुल तलू आसते मते आसवाक पड़ुचे।
स्वर्ग स्थापना करने अर्थात भारत को स्वर्ग करने जो भारत स्वर्ग थिला ता नरक किपरि होला रावण ही कला गीतार भगवान ठार तुमको राज्य मिलला 21 जन्म तुम्हें स्वर्ग रे राज्य कल पुणी भारत द्वापर कलिजुग को आसीगला अर्थात अवतरण कला हो गला से समस्ते डाकुचंती हे पतित पावन आस पतित मनुष्य को पतित दुनिया रे सुख शांति मिल पारिबो नाही केते दुख भोग करचंती आज पैसा चोरी हैला देबालिया हैला आज रोगी हेले एठारे दुख ही दुख रही ना एबे तुम्हें सुख शांतिर संपत्ति पाया पुरुषार्थ करछ बाबा ठारू स्वर्गर संपत्ति नेबा पुरुषार्थ करछ एकमात्र बाबा ही सदा सुखी कराउछन्ते ए रावण सदा दुखी कराउछ बाबा सदा सुखी कराउछन्ते रावण सदा दुखी कराउछ ए कथा भारतवासी माने जानी नाहंते सत्य जुगरे दुखर कथा रहिबो नै केबे कांदिबाको पड़िबो नाही एबे छोट छोट कथार केते भाव विहर हो कांदुचन्ते बाबा कहले सत्य जुगरे केबे के कांदिबेनी सर्वदा सुख ही सुख रहिबो सेठारे देह अभिमान अथवा काम क्रोध आदि रहिबो नाही पांच विकारर दान न देबा पर्यंत दुखर ग्रहण दूर हेबो नाही कहंती ना दान देले ग्रहण छाड़िबो वर्तमान सारा भारत को पांच विकारर ग्रहण लागिछि जे पर्यंत पांच विकार दान न देइछो से पर्यंत 16 कला संपूर्ण देवता होई परिबो नाही दे दान तो छुटे ग्रहण कहउछन ना पांच विकार दान देले ही जो शनि ग्रह लगी से छाड़ 16 कला संपूर्ण देवता हम बाबा समस्त सद्गति दाता अटंती कहते गुरु बिना गति नाही किंतु गतिर अर्थ मत बुझुना मनुष्य मान गति सद्गति अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति केवल बाबा ही दे पारिबे वर्तमान समस्त सद्गति होछि दिल्ली को नुआ दिल्ली पुराना दिल्ली कहते किंतु एबे तो नुआ दिल्ली नहीं नुआ दुनिया रे नुआ दिल्ली हम पुराना दुनिया रे पुराना दिल्ली रही वास्तव में जमुना कूल रे दिल्ली परिस्थान अर्थात स्वर्ग थिला सत्य जुग थिला ना सेठारे देवी देवता माने राजत्व करथिले एबे तो पुराना दुनिया रे पुराना दिल्ली रही नुआ दुनिया तो ए लक्ष्मीनारायण राज्य थिला भारतवासी यहाँ भूली जाइछन्ते नुआ भारत नुआ दिल्ली रे देवी देवता मानक राज्य थिला सेठारे अन्य कोनोसी राष्ट्र नथिला नुआ भारत रे नुआ दिल्ली रे देवी देवता मानकर राज्य थिला एक कथा भारतवासी भूली जाइछन्ति सब केवल गोटे भारत थिला अन्य कौनसी राष्ट्र नथिला सरकार ए पाठ पढ़ो नाहंते यदि सरकार ए पाठ पढ़ी थांते ताले समस्त मन रखी थांते जानिछन्ति जे ए इतिहास तो होची अधा जेबे ठारू इस्लामी बौद्ध माने आसछन्ति लक्ष्मीनारायण राज्य विषय काहाकू जणा नै ए बाबा ही बसी बुझौछन्ति जे सारा सृष्टिर चक्र किपरि घुरुची भारत स्वर्ग थिबा समय पूर्णिम भारत स्वर्ग थिबा समय स्वर्णिम दुनिया थिला एबे से ही भारत देख कौन हो गलानी पुणी भारत को हीरा तुल्य किए कराइबो बाबा कहछन जब तुम बहुत पापात्मा हो जाउछ तेबे मु पुण्यात्मा करबा को आसी एही परी ड्रामा तैयारी होइछ जहाकू केही भी जानि नाहंते बाबा न कहला जे केही मध्य जानु नाहंते बाबा को बिना एही ज्ञान अन्य कहीं दे पारिबे नहीं ज्ञान र सागर बाबा ही आसी पढ़ाउछन्ति मनुष्य को केबे सद्गति दे पारिबे नहीं जेतेले देवी देवता माने थिले तेबे समस्त परस्पर को सुख ही देउथिले केही भी रोगी बेमार होउनथिले ना लड़ाई झगड़ा थिला ना किए का दुख दौले ना का रोग होता ना कि बीमारी पड़ता ना किए काड़ सेवा नौले वर्तमान एठार तो समस्त रोगी अटंती एबे बाबा पुनर्बार स्वर्ग गढ़ा को आसती जो कहीं मध्य केबे रोगी हेबेनी एबे बाबा पुनर्बार स्वर्ग गढ़ा को आसती बाबा स्वर्ग करुछन्ति रावण नर्क करुछि एही खेल को कई हेले जानी नाहंते शास्त्रर ज्ञान होची दर्शन तत्व भक्ति मार्ग ता सद्गतिर मार्ग नुहे यह कौन शास्त्रर दर्शन तत्व नुहे बाबा जो पाठ पढ़ुंट ये कौन शास्त्रर दर्शन तत्व नुह बाबा शास्त्र शुणु ना एठारे आध्यात्मिक ज्ञान रही बाबा को आध्यात्मिक पिता बोली कह जाउछि से आत्मा मानकर पिता बाबा कहते मु मनुष्य सृष्टिर बीज रूप से ज्ञान सागर अटे ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्षर आयुष केते किपरि वृद्धि होची पुणी भक्ति मार्ग किपरि आरंभ होची ए कथा मु जानी तुमको यही ज्ञान दे स्वर्गर मालिक कराउछि पुणी तुमे मालिक हो जाउछ यही ज्ञान तुमको थरे मात्र प्राप्त हो गुप्त हो जाउछि पुणी सत्ययुग त्रेता युग रे ए ज्ञानर आवश्यकता रहिबो नाही
ଏହି ଜ୍ଞାନ କେବଳ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତେବେ ପରମ୍ପରାରୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ତୁମକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛ, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଉଛ। ତୁମ ପାଖକୁ ବହୁତ ଆସନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନର ଶାନ୍ତି କିପରି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା କହିବା ଭୁଲ। ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଆତ୍ମାର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯେପରି ଶରୀରର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଛି ସେପରି ଆତ୍ମାର 3ଟି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ସଂସ୍କାର। ଆତ୍ମାକୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧିରୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ବାବା ହିଁ ଆସି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି। ପୁଣି ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ତୁମେ ପଥର ବୁଦ୍ଧିରୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛ। ତୁମେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧିରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଶିଯାଇଛି, ଏବେ ପୁଣି ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କିପରି ହେବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଆତ୍ମାମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନର ଶାନ୍ତି କିପରି ମିଳିବ, ତାଙ୍କୁ କୁହ ଏଠାରେ କିପରି ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଦାମ, କାହିଁକିନା ବିକାରର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଛି। ଏହା ତ ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପରେ ମିଳିପାରିବ। ପୁଣି ରାବଣ ସହିତ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ପତିତ ହୋଇଯାଉଛ, ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହେବାରେ 1 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ଆସ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ବାବା ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ରାବଣ ଜୀବନ ବନ୍ଧନର ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି, ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ପରଫେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଯଦି ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅମୃତ ବେଳରେ ଜଣେ ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ତାକୁ ରାତିରେ ନିଜକୁ ଭଲସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। यार खाली रातिर नहीं, सारा दिन अटेंशन देले ही अमृतला जोग हो पार। दिन सारा अटेंशन नदेले आमर अमृतला जोग के पावरफुल हेनी। दृष्टि, वृत्ति, चिंताधारा सबू पर अटेंशन देले ही अमृतला जोग हम। नतला अमृतलार बसिले काली दिन सारा कौन होता से सब कथा ही मन पड़े, जोग लगे। हाँ, हेल्थ व्यर्थ चिंतन चले, नतले निद पड़े आस। सारा दिन प्रस्तुति दरकार। अमृतला पावरफुल हेले दिन सारा भल रही। दिन सारा अटेंशन देले अमृतला पावरफुल हम। दीटा जाए इंटरडिपेंडेंट, दीटा जाए आवश्यक। सारा दिन अटेंशन दबार अच्छे हो पारियोनी ना ना विकर्म अच्छे। हाँ हाँ, तो आधर तो दंड खाया पड़ो। पाप तो जमा हो सेटा तो आम जोग लगे दौर ना, सेटा तो पानिशमेंट ना आम पाई। एटा ही आम पाई पानिशमेंट। आम जोग कहीं लगुनि। आम सब निज को देह को भाविले, अन्यर देह को देखिले, एटा ही पाप। आबे ही पानिशमेंट मिलूँ। पोर पानिशमेंट किसी आउ ना, से तो जहाँ मिलियो मिलियो। जो जोग लगुनि एटा सब बड़ पानिशमेंट। जोग न लगे कारण देह अभिमान, एटा ही आमर पाप कर्मर फल। प्राक्टिकल जब से बिजनेस करना, पैसा देलु जिनस आणलु, सेमती देह मान दृष्टि रखिले भगवान सहित जोग लगेले सरला। जन जने माने गृहस्थी आ बैचलर भाई को पर्सनल देखि से माने मस्त पूरा माने बाबा याद रे। हाँ हाँ, से कुमार कुमारी की सेंटर रोच कि बाहर रोच कि मधुबन रोच कि घरे रोच कि बंधन की डेली आसो कि न आसो, मेन है ये तुम बाबा कहवा अनुसार श्रीमत केते चलुच। जे श्रीमत चले तार जोग तो निश्चय लगे। मेन है श्रीमत। एबे तुम्हें आस बाबा ठारू जीवन मुक्तिर संपत्ति नेबाई। बाबा जीवन मुक्तिर संपत्ति देउचंती और रावण जीवन बंधन रे अभिशाप दउची। सेथिपई दुख ही दुख मिलुची। ड्रामा को मत जाना दुख धाम रे काहाकू सुख शांति मिल पार ना। शांति धाम आत्मा मानकर स्वधर्म। शांति आम आत्मा मानकर स्वधर्म। शांति धाम आत्मार घर अटे। आत्मा कहूँ आमर स्वधर्म शांति। यही कर्मेन्द्रिय द्वारा एवं कर्म नक बसी जाऊछु, किंतु जो पर्यंत क्यों पर्यंत बसी रहिबो, कर्म तो करने को ही हेब ना। मनुष्य ड्रामा को न बुझा पर्यंत दुखी होई रहउचंते। बाबा कहउचंती मु होची दीन बंधु, एठा को गरीब माने ही आसबे। साहुकारंग पई तो एठारे ही स्वर्ग अटे। तांको भाग्य स्वर्गर सुख नाही। साहुकार मान पाखरे एडिया स्वर्ग, तांको भाग्य ओरिजिनल स्वर्गर सुख ही नाही। बाबा कहते मु दीन बंधु, साहुकार को गरीब और गरीब को
ସାହୁକାର କରାଉଛି। କାରଣ ସାହୁକାର ତ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଏନି, ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପରେ ସେମାନେ ଗରିବ ହିଁ ହେବେ। ଗରିବ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବେ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି, ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେମାନେ ଧନୀ ହେବେ। ସାହୁକାର ଏତେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇପାରିବେନି, କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ସାହୁକାରୀର ନିଶା ରହିଛି। ହଁ, ସେମାନେ ପ୍ରଜାରେ ଆସିବେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଗରିବମାନେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଏ। ଗରିବ ସାହୁକାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ଅଭିମାନ ଥାଏ ଯେ ଆମେ ଧନବାନ ଅଟୁ। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଧନ ମାଲ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାରେ ବହୁତ ମେହନତ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସାହୁକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ। ବାବା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୁଁ 84 ପୁରା କରିଛି। ନାଟକ ହେଉଛି, ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏବେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ, ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଦିର ସଙ୍ଗମ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଭାରତକୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବାବା ହିଁ ବତାଇ ପାରିବେ। ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବାବା ହିଁ ବତାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ସରକାର ଏ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ରଖିନି, କାରଣ ଅଧା କଳ୍ପର ଜ୍ଞାନ ସରକାର ପାଖରେ ଅଛି, ତା ପୂର୍ବର ଜ୍ଞାନ ସରକାର ପାଖରେ ନାହିଁ। ବାବା ସରକାର ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ पढ़ाऊँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दीदी स्कूल कॉलेज रे हमर बहुत प्रकार रो बुक्स अछि, जेमिति पीसी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विभिन्न प्रकार सब इंग्लिश अंग्रेजी सब सब्जेक्ट अछि, କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଆମର କିଛି କୋର୍ସ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କୋର୍ସ କଲେ ଜଣେ କ'ଣ ଚରିତ୍ରବାନ ହେଇପାରିବ, ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ସ୍ୱର୍ଗ ଭାରତର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା କିଏ, ହଁ କମ ସେ କମ ଆର ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆମର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନେ କୋର୍ସକୁ ଏଡ୍ କରିକି ଏବେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁଛି, ଏକ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର। କିନ୍ତୁ ଆମର ସରକାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ନା ନା ନା, ଆଗକୁ କେମିତି ଏମିତି ହେବ, ଏମିତି ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି ଏବେ। କୁହାଯାଉଛି ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଦେଶ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର କୋର୍ସ ନାହିଁ ଆମ କୋର୍ସରେ। ହଁ ହଁ, ସେଇଆ। ସେଥିପାଇଁ ନା ବାବା ଆସି କହିଲେ ମଧ୍ୟ କାହା ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ବର୍ଷ ନେବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ଦୁଃଖ ଧାମ ରହି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନ ଯେ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିବ, ସେ କେବେ କୌଣସି କଥାରେ ଦୁଃଖ କରିବନି, ସେ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବ। ଦେଖ କେତେ ବିଧବା ମାତା ମାନେ କି କାହାର ପିଲା ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି, କେତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ରହସ୍ୟ ସବୁ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ହିଁ ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସୁଖୀ। ଇଏ ହେଉଛି ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନର କମାଲ। ସେକେଣ୍ଡ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଥବା ସାହୁକାରୀର ନିଶା ଛାଡ଼ି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ହେବ। ବାସ୍ ମୋ ପାଖରେ ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଏ ନଶା ଛାଡ଼। ବାବା କହିଲେ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଯେମିତି ଧନ ଥିଲେ ବଡ଼ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ମୋର କିଏ କିଛି କରିପାରିବନି, ସେମିତି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେଇ ରହିବ ଯିଏ, ସିଏ ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇକି ରହିପାରିବ। ବରଦାନ, ବିକାର ଗୁଡ଼ିକର ଅଂଶର ବଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସର୍ବସମର୍ପଣ ବା ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୁଅ। ସର୍ବସମର୍ପଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେ ବିକାରର ବଂଶର ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥାନ୍ତି, ମାୟା ତାକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖୋଜି ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ। ପୁରୁଣା ଖାତାର ଛୋଟିଆ ଅଂଶଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ, କାହିଁକିନା ମାୟା ବଡ଼ ଚତୁର ଅଟେ, ତାର ଜାଣିପାରିବାର ଶକ୍ତି କିଛି କମ୍ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକର ବଂଶର ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କର। କୌଣସି କଣରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ସମ୍ପତ୍ତିର ଟିକେ ବି ଅଂଶ ନ ରହୁ, ତେବେ କୁହାଯିବ ସର୍ବସମର୍ପଣ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବା ଯଜ୍ଞର ସ୍ନେହୀ ଆଉ ସହଯୋଗ। ଯେମିତି ଆମେ ପକେଟ୍ ମନି ରଖିଥାଉଛୁ, ସବୁ ଯାକ ବାହାରେ ଭିତରେ ରଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପକେଟ୍ ମନି ଟିକେ ରଖିଥିବା ଦରକାର ବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ସେମିତି ମୋଟା ରୂପରେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ିଦେଉ ବୋଲି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ଥାଉଛି, ଶାନ୍ତ ଥାଉଛି କେତେବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରିଏକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ଜାଣୁନେ। ବାବା କହିଲେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିକାରର ବଂଶର ଅଂଶ, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କର, ତେବେ କୁହାଯିବ ସମର୍ପଣ, ସଚ୍ଚା ସମର୍ପଣ ବା ଟ୍ରଷ୍ଟି। ହଁ, ସେ ପୁରା ଟ୍ରାଏ କରିବ ହରାଇବା ପାଇଁ।
से पूरा हरैया ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ 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 ବାବା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ଯୋଗ କରିବ ନା ମାୟା ତାର କିଛି କରିପାରିବନି ଆଉ ଯୋଗ ଛାଡ଼ିକିରି ବାକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଯିଏ କରିବ ତା ପଛରେ ତ ମାୟା ପଡ଼ିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଏ ବିକାର ବଂଶର ଅଂଶ ବି ଟିକେ ନ ରହିଲେ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଯଜ୍ଞରେ ସମର୍ପଣ ହେଇପାରିବ। ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ଯଜ୍ଞ ସ୍ନେହୀ ଯଜ୍ଞ ସହଯୋଗୀ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ମାୟା ଆସିପାରେ ଆସୁଛି ଆସୁଛି ଯୋଉଟା ଆମକୁ ନୋଟ୍ କରି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହୁଛନ୍ତି ନୋଟ୍ କର ପୁରା। ଚାର୍ଟର ଖରି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଲୋଗାନ କାହାର ବିଶେଷତା କାରଣରୁ ତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସ୍ନେହ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ମୋହର ଆକର୍ଷଣ ଅଟେ। କାହାର ବିଶେଷତା ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସ୍ନେହ ରଖିଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ମୋହ। ଯେଟାକୁ ବାବା କହିଥିଲେ କାଲି ତା ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ମାନେ ପୁରା ପ୍ରଜା ଲିଷ୍ଟରେ କନଫର୍ମ। ହଁ କାହା ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବିତ ହବ ନା କାହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ନା କାହା ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବିତ ହବା। ବିଶେଷତା ଦେଖିବ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି ନହେଲେ ତ ସପୋଜ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଇଟା କିମ୍ବା ସେ ଦେଖିବାକୁ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି ସବୁ କୁଦୃଷ୍ଟି ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛେ ଦେହମାନରେ ଦେଖୁଛେ ତାର ୱିକନେସ୍ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ବିଶେଷତା ଦେଖିବାକୁ ବାବା ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷତା ଦେଖ ମାତ୍ର ସେ ବିଶେଷତା ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନି। ଯାହାର ବି ଯେଉଁ ବିଶେଷତା ଦେଖୁଛେ ସେ ବିଶେଷତା ଦେବ ବୋଲେ କିଏ ବାବା ନା ତ ବାବା ସହିତ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅ ନା। ଆଖି ତ ଆମର ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଲରଫୁଲ ୱାର୍ଲଡକୁ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଆଖି ସହଯୋଗ କରୁଛେ ଆଖି ହିଁ ସେ ସବୁକୁ ଇମାଜିନ କରିବ ମାଇଣ୍ଡ ତାକୁ କଣ କରିବ କ୍ୟାପଚର କରିବ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ବ୍ରେନକୁ ଯିବ। ହେଲେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆଖିରୁ ବାବା କରିଥିଲେ ରୁହାନୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖ ନା ଆତ୍ମାର ବିଶେଷତା ଦେଖ ନା। ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଲେ ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଆସେ ଆତ୍ମିକ ବିଶେଷତା ଆସିବ। ଆତ୍ମା ହଂସ ପରଖିବାର ଶକ୍ତି ସେଇଟା ପରଖିବା ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ସେଇଟା ଅଲଗା ଏଇଟା ଅଲଗା ଯେ ଆମେ ବିଶେଷତାକୁ ଦେଖ ମାତ୍ର ବିଶେଷତା ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନି। ବିଶେଷତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶେଷତା ଦେଖ ଦେଖି ଦେଖି ନିଜେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ହେଇଛ କିନ୍ତୁ କାହା କୌଣସି ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ହେବାନି। ହଁ ତାର ମହିମା ତାର ଆଗେ କ୍ଲାସ୍ ଶୁଣିବା ତାର କଥା ଆଗେ ହବା ତାକୁ ଦେଖିବା ତା ବିଷୟରେ ଭାବିବା ସେ କାହା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ସେ କାହାର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେ କାହାର ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ସବୁର ପଛରେ ମୂଳ କାରଣ ବାବା ନା। ତ ଜ୍ଞାନୀ ପରିବାରରେ ହଉ ସାରା ଦୁନିଆରେ ହଉ ସୃଷ୍ଟି ରୂପ ମାନବ ସୃଷ୍ଟି ରୂପକ ବୃକ୍ଷର ବୀଜ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। ଫସନି ନାମ ରୂପରେ ଫସନି ସେ ତ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ହଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ମଧୁରତା ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ମଧୁରତା ହିଁ ମହାନତା ଅଟେ କାରଣ ମୋହ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ କାହା ପ୍ରତି ବିଶେଷତାର ପ୍ରତି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ମାନେ ତା ସହିତ ଆମର ମୋହ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ମୋହ ରହିଲେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ବି ଆମେ ତ ବସ୍ ପଡ଼ିଲେ ମାନେ ସିଏ ମନେ ପଡ଼ିବ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ କେମିତି ୟାଦ କରିବା ତାକୁ ମନେ ପକେଇଲେ କ'ଣ ଆମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହବ କି ବାବା ମନେ ପକେଇଲେ ନା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଭର ରେଡ଼ି ଆଉ ମୋହଜିତ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଏଭର ରେଡ଼ି ବାବା ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକୁ ମୁଁ ଯିବ ରେଡ଼ି ଅଛି ଅର୍ଥ କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ସହିତ ତାର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ସେ ଆତ୍ମା ଏଭର ରେଡ଼ି ହେଇପାରିବ ନଥିଲେ ସେ ହେଇପାରିବନି ତାର ତ ବୁଦ୍ଧି ସେଇଠି ଅଟକିଲା ସେ ଯିବ କେମିତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଭର ରେଡ଼ି ସହିତ ମୋହଜିତ ଦୁଇଟା କନେକ୍ଟେଡ଼ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବାକୁ ଗଲେ ଦୁଃଖଧାମର କୌଣସି ଜିନିଷ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରଖିବାକୁ ହେବନି ଦୁନିଆକୁ ଯାଇପାରିବାନି ନା। ମଧୁରତା ହିଁ ମହାନତା ଅଟେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମନର ଏବଂ ମୁଖର ତିକ୍ତତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମଧୁରତା ହେଉଛି ମହାନତା ମୁଖର ଆଉ ମନର ତିକ୍ତତା କଡ଼ୱାହଟ ନଷ୍ଟ ହେବ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କ୍ରୋଧ ଅଗ୍ନି ଶୀତଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମଧୁର ବଚନ କହିଲେ ମନର କ୍ରୋଧର ଅଗ୍ନି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାପ ଦାଦା ନିଜର ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଶୀତଳ ଦେବତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଧୁରତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ବାବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ସବୁ ପିଲାମାନେ ଶୀତଳ ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧୁରତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣା କରିବା।
ତୁମମାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ମିଠା ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମଧୁରତାର ଗୁଣରେ ଭରପୁର ହୁଅ। ଯିଏ ବି ତୁମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧୁର ବାଣୀ ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଭରପୁର କର। ମଧୁର ବାଣୀ ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଭରପୁର କର। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।